Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Huwebes. Furniture factory sa Cebu City nasunog. Vandalismo sa Mandawi City Heritage Plaza giimbestigahan. Drone gamiton sa Talisay City Police sa pagmonitor ilabi na karong Holy Week. Og panginabuhian sa mga mag-uuma sa Mushroom Farm sa Cebu City, Sayranta. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nasunog ang usa ka furniture factory sa Tac-An Road, Barangay Talamban ning Dakbayan sa Subo, pasado alas 3 kaganing hangkadlaw. Nagabihan sa pagkaigo sa sunog ang bodega sa furniture shop, diin anaa ang mga raw materials. Nataud-tauran ang pagpaong sa mga bumbero sa sunog tungod usab sa mga flammable materials. Giisa sa third alarm ang maong sunog ug nakontrolar pasado alas 7 kaganihang buntag. Walay natala nga nakalas o naangol sa maong sunog nga midanyos og 19.1 million pesos. Gisusi pa sa fire investigator ang hinungdan sa maong sunog. Gamitan og tripolet. Oni kaunsi nga sunog no ang atong narespondihan. Atong gigamitan og tripolet. Oni kaunsi nga sunog no ang atong narespondihan. Nasakmit sa mga operatiba sa Police Drug Enforcement Unit ug Provincial Intelligence Unit sa Negros Oriental Police ang 4,000 grams nga shabu nga nagkantidad og 27.2 million pesos sa ilang bypass operation sa Purok Size, Barangay Maslog, Sibulan, Negros Oriental kagahapon sa buntag. Nadakpan usab nila ang suspect nga si alias Elgin, 50 anyos, minyo, nagpuyo sa Barangay 2, Bai City, Negros Oriental ug usa kini ka high value individual. Sa impormasyon sa Negros Oriental Police Provincial Office, usa ka buwan nilang gipaubos sa monitoring ang maong suspitsado human sila makadawat og impormasyon nga nalambigit kini sa illegal nga kalihukan. Nasayran usab sa kapulisan nga ang suspect giingong bodigero sa illegal nga drogas. Matud pa 2nd District sa Negros Oriental ang area of disposal sa maong suspect sa mga shabu nga iyang nasakmit. Ang 2nd District gikan kini sa Dumaguete City, paingon Bai City. Kasong kalapasan sa Sections 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa maong suspect. Mga drone usa sa gamiton sa Talisay City Police sa pagpatrolya sa palibot sa Talisay City ilabi na karong Holy Week. At kini aron matutukan usab katong mga sudlunong dapit sa dakbayan. Ani ang report ni Femery Dumabo. Kini ang kuha sa drone sa pipila na kadapit sa dakbayan sa Talisay ilabi na sa sudlunon nga dapit. Gisiguro nila nga klaro ang kuha sa mga panglihok-lihok sa mga tao sa mga suukon nga dapit. Mato di Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa Talisay City Police, nga kay di maato sa mga police personnel ang tanang dapit sa dakbayan sa pagpatrolya sa usa lang kaadlaw. Hinungdan nga dakong tabang kanila ang drone nga hinatag sa Talisay City Government ilabi na karong Holy Week aron masubay ang mga kalihukan sa 5 ka mga dagkong simbahan sa syudad ug ang mga lugar nga suruyanan. Ug sa mga panimayog establishmento nga posibleng way mga tao sud sa pipila ka adlaw kay mamakasyon. Kun aduna bay mga kadudahang tao o panghitabo. Makatabang sa paspas o dali nila nga pagmonitor sa mga kalihukan ang mga kuha sa drone. Makatabang kini sa kapulisan aron makarespondi dayon. Gipangusgan mo sa atong Regional Director, Police Brigadier General Rad Maranan nga kaning using technology ba para sa makabagong police. We are utilizing right now during our foot patrol and prophylactic patrol operations kaning mga drones. So sa pagkakaron, we will still utilize that during the sumbak operations. Matod ni Maramag nga nagtinguha pa sila pagdugang sa maong drone nga dugang gamit ilabi na sa kagabhion. Ang maong drone ang nagamit na usab nila atol sa kagabhion. Mga ligtas sumbak na to nga mga activities nga gipasimuno from higher headquarters, nagapahimagno gyapon ta sa atong mga Talisaynon, mga Subuanon nga magmatngon ug magbantay pod during this time nga to make sure nga ang ilahang mga balay kung wala man yan ni CCTV is securedly locked. Samtang gisiguro usab nga kondisyon ang mga motorsiklo nga gamiton sa mga police personnel nga naglangkob sa motorcycle wiper patrol team. Sila ang mga frontline sa anti-criminality campaign ilabi na karon nga summer vacation.
Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Buot masiguro sa Cebu City Police Office nga hanay ang pagpatuman sa seguridad sa bukirang mga dapit diin gamiton ang pasilidad alang sa umaabot nga eleksyon. Subay niini nagpahigayon sila og signal check sa mga komunikasyon aron makalabay dayon og kasayuran kung adunay mga panghitabo sa mga tunghaan nga gamiton sa pagbutar. Gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay ang tigpamaba sa Cebu City Police Office nga mahinungdanon kaayo ang komunikasyon sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw. Adunay pipila ka mga dapit sa bukirang barangay nga hinay ang signal. Hinungdan nga magbutang sila og dugang personnel ni ining mga dapita aron magamit sa dali nga pagpadangat sa impormasyon kung gikinahanglan. Giklaro sa CCPO nga ang aspeto lang sa security ang ilang tutukan ug walay labot sa teknikalidad sa kahimanan nga gamiton sa eleksyon sanglit iya kini sa COMELEC. We can assure that communications nato will not be hampered during that security deployment for the upcoming elections. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka motorista patay dihang gikabangga ang usa ka bus pasaheroan sa lungsod sa Sibunga. Nahitabo ang insidente alauna kagahapon sa kadlaw. Sa inisyal nga pakisusi sa Sibunga Traffic Police, nasuta nga padung ang bus sa Southern Cebu. Samtang padung sa dakbayan sa Sugbo ang nagmotorsiklo. Nagtakdo ang duha sa National Highway Habig sa Barangay Candagit sa lungsod sa Sibunga. Mibangga sa atubangang bahin sa bus ang motorsiklo. Ug tungod sa impact, naguyod pa ang motorista ug pipila ka metro. Dihang gidala kini sa tambalanan, gideklarar ang motorista nga dead on arrival. Kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang ipasakang kaso batok sa bus driver. Ning napalantawan ang pagdagsa sa mga sakyanan nga mobiyahe ning long holiday, ang kapulisan mipahingmangno sa tanang mobiyahe nga siguroon ang kondisyon sa lawas ug sa sakyanan aron kalikayan ang disgrasya. 58 ka mga octogenarian kung katong nanag-edad og 80 ug 85 anyos ug mga nonagenarian kung katong nanag-edad og 90 ngadto sa 95 anyos nga mga taga Lapu-Lapu City nakadawat na sa ilang tag 10,000 pesos nga cash gift. Si Luan Mirundina sa report. Sila ang first batch sa mga senior citizens sa Lapu-Lapu City nga nakaabot sa mga milestone age ug nakapahimos sa Republic Act 11982 kon Expanded Centenarian Act. 54 kanila mga octogenarians kun kadtong nanag-edad og 80 ug 85 anyos. Samtang upat kanila mga nonagenarians kun kadtong nanag-edad og 90 ug 95 anyos. Base sa data sa Office of Senior Citizens Affairs kon OSCA, moabot sa 61 tanan ang mga kalipikadong mudawat sa mong cash gift apan ang uban wa makatunga. Sila kadtong nakaabot sa milestone age sugod niadtong Enero hangtod Marso 2025. Hinuon gitataw ni Sheila Bailoses, focal person sa Senior Citizens Affairs Office, nga mudawat gihapon ang National Commission for Senior Citizens ug authorization letter gikan sa mga kabanay alang sa mga senior citizens nga maglisod na sa personal nga pagkuha sa cash gift nga 10,000 pesos. So in case if the reason is bedridden or health concerns, naa siya dapat attachment ang iyang authorization. Certification, medical certificate from the doctor pwede po og certification nga gipirmahan sa barangay health worker o sa barangay kapitan. Sa pagkakaroon, mamahimo nang mo-apply kadto mga senior citizens nga motungtong sa milestone age sugod karong Abril hangtod Hunyo 2025 alang sa second batch sa payout. Pero kung naapay mga senior citizens na wala pa ka-file niyang ilang birthday January to March, dawaton ra gyapon nato and possibly dito na sila ma-appeal sa ato ang batch 2 payout. Apan mamahimo pa ba usab nga makadawat og cash gift kadtong nitungtong na sa edad nga 80, 85, 90 ug 95 anyos sukad niadtong Marso 16 hangtod Disyembre 2024? Ang Republic Act 1192 kon Expanded Centenarian Act
Epektibo man sukad niadtong Marso 16, 2024. Qualified to sila mo dawat. However, nag-budget request pa lang sila. So by the time available ilang budget, pwede na gid nila ma-facilitate ang mga screening and approval sa atong mga applications. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gipaniguro sa mga ahensya sa kagamhanan ang luwas nga biyahe sa tanang mga pasahero nga mamauli sa ilang probinsya panahon sa Semana Santa. Atong sayran sa report ni Alan Domingo. Sugod sa Abril 13, heightened alert ng Philippine Coast Guard nga mulungtad sa Abril 20 isip pagpahugod sa seguridad sa mapantalan sa Sugbo ug sa Central Visayas. Siguraduhon nilang way problema ang motumaw sama sa overloading sa mga barko ug ang pagpalusod sa mga butang nga higpit nga gidili sa biyahe sa karagatan. The K9s are well trained to inspect or detect mga bawal na mga substance, mga explosives. So we can assure you talaga na safe good ato mga vessels o mga pasahero. Samtang higpitan usab ang pagpatuman sa LTFRB o LTO ang lagda sa trapiko. Gipaniguro sa LTFRB nga adunay igong bus nga kasakyan sa mga pasahero nga mamauli sa ilang dapit diin adunay kapin 80 ka bus ang ilang gihatagan og special permit nga mobiyahe panahon sa Semana Santa. Gitutukan usab sa DOTR ang road worthiness sa mga sakyanan. Labaw sa tanan ang kondisyon dili lang sa sakyanan kundi apil na ang mga driver niini diin nakataya ang kinabuhi ug seguridad sa mga pasahero. Dapat tayong mga personnel muadto sa mga terminals to conduct random inspection sa mga units. Ini siya ato siyang gibuhat para pag to see to it ang kadang mga units na nasa terminals are legitimate units, legitimate vehicles. Behavior sa atong mga drivers, we have also conducting a random drug test. At the same time, dili lang pertaining to drugs but also liquors. Gipaniguro usab sa Police Regional Office 7 ang seguridad sa mga pasahero pinaagi sa pagpakatap sa 3,500 ka mga police personnel sa madapit nga agianan sa mga tao tibok rehiyon. Giklaro hinon sa opisyal sa PRO7 nga way na dawat kahulga sa seguridad apan dili sila muluag sa seguridad. Nag-increase po kami ng deployment kaya makikita po natin ngayon mas marami po yung kapulisan sa labas. Paglabas natin makikita natin sila. Nagkakandak po sila ng foot patrol. Meron pong mobile patrol. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Laing 126 ka mga trabahante gikan sa tulo ka mga locator sa Mactan Economic Zone ang nawad-an og trabaho. Ang detalye sa live report ni Luan Merondina. May? Ses ang hinay nga orders gikan sa ilang mga customers abroad ang gitumbok nga hinungdan sa pagpanaktak og mga trabahante ni ining tulo ka mga locator sa MEZ. Gani duha ni ini ang hingpit ng mihunong sa ilang operasyon. Mismong ang management ning usa ka locator sa Mactan Export Processing Zone, kon MEPS 1, ang mipadaog suwat hangyo sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu City aron mangayo og financial assistance alang sa ilang mga trabahanteng apektado sa hingpit ng pagpanira sa kompanya karong Abril 30. Manufacturer sila sa mga fashionable gloves nga gamiton matag winter ug bugtong ang nasod sa Japan ang ilang customer. O kay padayon ng mihinay ang ilang patigayon, gibuhian na nila ang nahabiling 20 nila ka mga trabahante niadtong Abril 8. Enero ning tuiga usab, 51 ka mga trabahante sa usa gihapon ka locator sa MEPS 1 kansang produkto, mga semiconductor devices o ubang electronic components ang nawadan og trabaho. Nakig-alayo na ang management ning maong kompanya sa Peso Lapu-Lapu aron mahatagan og financial assistance ang apektadong mga trabahante. Samtang hingpit na usab nga nanira kining usa ka locator nga ang produkto renewable energy. Niadto pang Abril 22, 2024 nanira ang maong kompanya diin apektado ang 55 ka mga trabahante.
Apan ni adto lang Marso ning tuiga, nagpahibaw ang management ngadto sa Peso Lapu-Lapu aron usab makapangayo og financial assistance sa ilang mga kanhi trabahante. Ang problema nila is dili feasible ang ilahang business. Kibali alkansi sila ba? So iko lang gid sila nag initial operation pero wala gid sila naka full blown nga operation. Sukad tuig 2023, miabot na sa 11,078 ka mga trabahante sa Lapu-Lapu City, sagad kanila mga trabahante sa MEPS ang nawadan og trabaho. Kadaghanan kanila nahatagan na og financial assistance sa DSWD, pinaagi sa AIX kon assistance to individuals in crisis situation ug livelihood assistance gikan sa DOLE. 400 na lang kanila ang naghuwat na lang sa schedule usab sa ilang payout. Kung ilakip ang bag-uhay lang mipahibaw nga mga kompanya, musumada na tanan sa 526 ka mga trabahante. Sa pikas bahin, gitinguhan na usab karon sa Peso Lapu-Lapu nga makapahigayon og dialogue og forum sa nagkadiyang kompanya sa Lapu-Lapu City, ilabi na kay may bagong department order ang DOLE diin gilakip na ang job posting sa Peso sa mga rekisito sa mga langyang trabahante nga buot mukuha og alien employment permit. Butang nga gihangop usab ni Peso Lapu-Lapu City Manager Kim Francisco, ilabi na kay daghang mga langyaw ang nanrabaho karon sa dakbayan, particular na sa tourism sector. Tingali na murag gibutangan pag yung additional nga ngipon ba kay siyempre kita mga Pilipino mga apply ta abroad lisod baya ang pagpang-apply abroad nya mga foreigners sa ensayo drag makapang-apply din sa to Ses ang Peso Lapu-Lapu sa ilang bahin, padayon nga nangita og mga pamaagi aron matabangan ang mga apektadong trabahante. Gani ug mga adlaw, aduna sila gipasiugdahan nga local and overseas jobs fair diha sa gawas nga bahin sa MES 2 sa Barangay Basak. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina. Nalangan ang distribution sa ayuda sa DSWD sa Barangay Banilad, Mandawi City, kinihuman giingong wala pa sudla sa venue ang mga personnel sa syudad. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Sa gawas sa gym sa Barangay Banilad, Mandawi City, nagtambay ug nagpaabot na lang ang mga staff sa City Social Welfare ug City Health Office. Bit-bit pa nila ang mga gamit, apil na sabang usa ka kahon sa mga tambal. Miadto sa lugar ang team base sa request sa DSWD sa himuon nga distribution sa AIX o assistance to individuals in crisis situations. Apan giingong wa pasudla sa taga-barangay. Bitbit nila ang request letter sa DSWD Regional Director, naghangyo nga magpadala og doktor o health personnel para muhimo og pagpangonsulta samtang naghuwat ang mga beneficiaries. Ang atuan lang, ni-assist po ta kay ngano man national government si DSWD and hindi man sila affiliated to any political usod po ta kay LGU man ta, so wala man tayo ikuhan. And actually naka-assist na ta sa pagsabungan and naka-assist na po ta in kanduman. So naragit ta ang atuwa region gibuhat is naatangad to para ra po mag-assist for medical. Sa pagsusi sa GMA Regional TV, pasado alas 11 sa buntag sa sulod sa gym, nag-atang na didto ang mga beneficiaries. Kapin 400 sila nga makadawat sa ayuda sa Banila Distribution. Apan gianunsyo sa venue nga nalangan una ang pagpang-apod-apod kay dunay kakulian. Maong giauhag ang uban nga mogawas una para makapaniudto. Nabantayan, doon na nag-check up sa mga medical concerns sa mga tao apan wa pa matino kung taga-asa nga opisina o grupo ba sila. Sa interview, gipasabot ni Banilad Barangay Councilor Leo Saberon, wa sila mubabag sa pagsud sa medical personnel. Apan giingong walay koordinasyon sa request sa pagpadala og doktor og health personnel sa maong venue. Ang prensyo na tungod kay putikad color o green no, watana. Ang amo lang, wa may kibaw yun. Kalit ba? Surprise attack ba? Wa may kibaw? Ulit kibaw para sa daan, wa siguro makabuta ng lugar para ila. Wa man, ang arrangement ginamong galit sa mga senior sa gyud. Mag-alas 12 kaganiha, mabantayan namong gigawa sa konsihal ug istoryahan ang team sa CSWS ug City Health.
Gitugtan o giasistihan sila nga makasud na sa venue sa distribution. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Paimbestigahan ang vandalism nga nahitabo sa Mandaue City Heritage Plaza. Ang tuyo sa sospek, hugaw-hugawan ang usa ka campaign tarpaulin. Apan naapil ang gitrabahong lighting project nga atraksyon sa plaza. Mubalik si Nico Sereno sa report. Sa video nga gipagawa sa usa ka partido sa Mandaue, makita nga yanong gisabligan og pintal ang campaign tarpaulin sa may Heritage Plaza. Pagkahuman, dali na sab nga misibat ang lalaki sakay sa iyang motorsiklo. Ang maong parte sa plaza ang gibutangan sa mga campaign posters sa mga political parties para sa eleksyon karong sunod buwan. Ang Vice Mayor nga misusi sa dapit kaganiha, buot pa imbestigahan ang hitabo. Matud pa, wa siya magsakit sa gihimo sa tarpaulin kay naanda na kini kung nagkaduol ang eleksyon. Apan ang gikabalak-an niya ang damage sa city government project sa plaza. At 3:25 AM, mo'y nagsabwag ni ini. Pero sa akong gingon, no concern. Bahala na kung saon nila mga tarpaulin, dool na kayong eleksyon. Ang akong concern, tanawan ninyo. Kini, kung saon ni paglipyo, kwarta nis katawhan. Kwarta nis mga tao sa Mandaue nga nagbuhat ni ini gipanindot atong plaza. Ila lang hugaw-hugawan. Panawagan niya, dili pa labyon ang hitabo ug ikiha kinsa ang responsable. What if one morning ug di na nato matrace, ug di na nato mahibaw-an kasi ng mga tawhana, mapudo lang niyag vandalism, mahugaw-hugawan ang City Hall. Unay akong concern, they should be taught a lesson. Ang lighting project sa plaza padayon pang gitrabaho karon. Usa sa aspeto ni ini ang lighted pathway, lain-laing kolor ang pagsiga sa agianan kung matumban sa mga tao. Parte kini sa beautification sa plaza nga gigahinan sa syudad og minilyon nga kantidad. Matod sa city official, gitarget nga mahuman kini para sa umaabot nga fiesta. Once matap na ang atong kuan, power connection ani, every time nga mo step ta ani, musiga ni siya, mura ni first patos bata ba. Ano tani ka na attraction, added attraction? Yes, mingon ko nga, ako ipa-address nito sa contractor itself, no? So we have to clean it up, fully check, saon. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gihimong alternatibo karon sa mga dili mo kaon og karne ang mushroom o uhong nga maoy gipasanay sa pamilya sa mag-uuma sa bukid sa Siraw ning Dakbayan sa Sugbo. Naghatag usab kini og panginabuhian sa mga tawo sa dapit. Busa suruyon ta ang ilang mushroom growing house sa report ni Alan Domingo. Inay sa rapat gawanang sa kayutaan sa sulod lang sa Dao Balay, naghimo sa ilahang trabaho kini mga mag-uuma sa bukid. Gitawag kini og mushroom growing house diin dinhi gibutang ang mga fruiting bags sa mga cultured mushrooms. Bag-o lang na ani dihang gibisita sa Balitang Bisdak apan naapaghihapoy mga bag-ong turok nga dali rang mutubo og anihon na usab sa sunod nga adlaw. Wa pay usa ka tuig ang ilahang mushroom garden apan walag tuo na ang demand sa mga mahilig mukaon ini. Nagpasabot kini nga dunay dakong market ang mushroom. Na-jud siya market, sir, especially for kanang ingredients, for high-end restaurants, for pastas, vegan restaurants, pizza, na-gyud. Kini ang libuan ka mga fruiting bags sa mga mushrooms diri sa ilahang mushroom grow house. Dili sa yon ang prosesong giagian. Inubanan usab sa taas ka pasensya o kakugi ang ilang gihimo aron lang mulampo sila sa ilang panginabuhi. Sa iyon tanahon apan kuti o gikinahanglan nga mahasubay sa saktong proseso ang pag-atiman sa mushroom. Gikan sa mga materyales nga gamito nini o ang pagtimpla sa haom nga temperatura aron dili madaot ang mga uhong. Dili usab basta-basta nga makakuha og sawdust ug ubang sagol nga gikinahanglan. Kinahanglan jud ka high kanang good quality sawdust, di lang ka pwede mangayo og kanang random sawdust somewhere, and then it has to be hardwood. So kanang mango or kanang mahogany pwede ra na siya. And then i-mix na nimo og lime and then tahop, molasses. Bago man alang kanila ang pagpalambo sa mga uhong, apan naghatag kini og dakong tabang sa mga tao nga nagtikad sa luna sa pamilya ni Connie. Gawas nga nakahatag og dugang kita ang mushroom kanila, nagpadayon pa usab sila sa pagtikad sa yuta nga ila ra usab ang abot
Kini ang hashtag spread kindness sa pamilya ni Connie ngadto sila mga trabahante nga giisip na nilang pamilya. Kayo mo kinabuhi diri. Sukad na abot si ma'am sa mo, okay na. So nakakuan yun mo? Nakatabang si ma'am sa mo kinabuhi. Natibok pamilya man ako nga po yun. Kani among yuta diri sir, wadyo nagamit for how many years? So, nana ko sa kumbana nga sige kanang kuan na lang, let's kanang ask our farmers nga walay land sa community if ganan ba sila mag-farm sa ato nya. We don't ask them for rent, wala sila rent, wala sila kuan lang yun, let them kuan lang ba make their own living here. Yes. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Posibleng uwanon ang pipila ka mga lugar sa nasod apan mas daghan gihapong mga dapit nga makasinati sa kainit ug kaigang sa panahon. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakaapekto sa pipila ka mga lugar sa Kabisayan ug Mindanao, samtang easterly susab sa nahabiling mga lugar sa nasod. Karong Huwebes, naa sa 43 degrees Celsius ang labing taas nga heat index. Apan mo pagawas og dugang kasayuran ang pag-asa sa musunod nga mga oras kabahin sa natalang temperatura karong adlaw. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang Samar ug Leyte provinces, lakip na ang pipila ka mga lugar sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang ubang bahin sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.